Ampi Press Club under Amarpur Sub-Division was inaugurated on Sunday together with 9 members. Khorang Press Club President Angshumoy Debarma and Secretary Ranjit Debarma inaugurated the Ampi Press Club by cutting red ribbon. Shetmoy Kalai was appointed as Ampi Press Club President, Ratan Kalai appointed as Secretary and Dev Kumar Kalai appointed as Assistant Secretary. After long wait, finally the Tripura Press Club or Ampi Press Club under Amarpur Sub-Division was inaugurated on Sunday together with 9 members. Khorang Press Club President Angshumoy Debarma and Secretary Ranjit Debarma inaugurated the Ampi Press Club by cutting red ribbon. Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma, Organizing Secretary Braja Gopal Debarma, Finance Secretary Shekhar Debarma, Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, Vice President Khakufur Debarma, Organizing Secretary Parashmani Debarma and other members were present at the occasion. Khorang Press Club President Angshumoy Debarma announced the executive body names of Ampi Press Club for the terms of 2023-26 for 3 years. Shetmoy Kalai was appointed as Ampi Press Club President, Ratan Kalai appointed as Secretary and Dev Kumar Kalai was appointed as Assistant Secretary. Finance Secretary Jeblon Kalai, Organizing Secretary Letan Kalai, Khorang Press Club Secretary Ranjit Debarma and Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma delivered their speech at the program. Ampi yang Amarpur Sub-Division ni jotono no sunglam sobo sung Khorang Press Club ni sinloge tini sopajak TPM ni ada ongsong te tipani ada ongsong go puila 2021 no jebro sini Khorang Press Club songsajaka aprun simi no sunglam sung dongje aste aste khai truk khainai sini branch bahini sing dono koloknai ke abahini sunu goje bahasti ni abak Press Club ni bahini joto district no bongni branch dong abahino sini Khorang Press Club jeto TTR edition androba sung truk khainai joto sub division wise sung koloknai ke tini sedang puila branch sung tini no neuro sengkha Amarpur Sub-Division andro Ampi o erpore sumaro ni lai bai thanai korburgo bahini thanai korburgo ke khayo je omni bisingtei sini press ni bisingtei sini media person ni bisingtei jeto para phasing sung branch folok kaba sini Tripura sarong ni jengjal sini Tripura sarong ni tamu musong sini Tripura sarong ni asol mangplik pura terep khainai norong bisingtei nai pura Tripura house tu pirjak nai engke mohai pirjang ni bisingtei no sentebo aste sini members no sembang man chesta khainai ke sung activities bo sunarak nai sung agam dino activities sung sports te social activities aboni maidome sentebo gobang mas sung folok nai te sini media rongno bo sung bakhe khaiman sini haste ni sarkar te sini sarkar borong bisingtei loino Again, we the Monglis and Anjuru Mungsaklai yang guys sembusina namun nor bisa kamu kaki sawo. Puila Presiden Songjaka Shetmoy Kalai. Secretary Songjaka Ratan Kalai. The local people and news reporters from Amarpur area were seen cheerful and happy for the inauguration of new Tripura Press Club or Ampi Press Club in their area. Puila nang kalai ke hambai maro Chini Amarpur Sub-Division ebaro Ampi amsai ni kok to mathumnai rok sungtini belai kepal kaham ni mano teruk sung himai to mani abono proof sijaka Jora kaisabo sini Tripura hastebo kokto mathumnai rok sini dokani bisingo gerui khoroksa khoroknai tongmani teruk abo tabuk sini Tripura saroni bisingo raja khoraguli simiya raja khoraguli ni darong khorui tabuk kamiam seni sub-division ni district ni kokto mathumnai rok basawi phaimamani bagui Obviously, dog honey, see this society ni bagi balai ke kaisa improvement ni mano. Ini je chongjak nai dog. No sini Khorang Press Club. Khorang Press Club actually abo Khorang amsai noti Press Club simiya. Khorang Press Club ngan kabo Tripura sarok noti Agartala Press Club je tongmani abo gangke Tripura Press Club hana apa
Agartala bini rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala Press Club nei aro sara Tripura ni joto journalist no tei kaisa press club no Chini Khumulung Press Club Agartala no karei bo Khumulung Press Club songkana nangmani karon kangke Agartala Press Club ngake general ajagao wanjeri Tripura sa Thuruksa joto communal joto dofani borok dongo Piaba जों नुगै मानखा जों आव Agartala Press Club by Chini Chini Tripura sa koktuma thumnai rok government ni facilities manthani जों kaisa tai kaisa suba laikhani जों Chini community ni bisingo tei koktuma thumnai rok bangi phaitani bo abo bai जों kasawi manyangi dong aboni bagai जों wansoka Chini Tripura sa ni bagai kaisa alada press club ngna nango abo haike जों 2021 sono tabuk tongnai je hapangno जों Sanmung tisaka जों deputation gakha जों borokno koimung yafarmani yagulo Agartala Press Club no sorkari bebe gushna khaijakmani haike Khumulung Press Club no I obo Tripura sarokni Press Club obo Khumulung amchai tongnai rok simiya joto Tripura sara Tripuran borokno tei Khumulung Press Club hingke जों Khumulung Press Club mamani pore जों nugui mankha Chini Tripura sarok o media ni bisingti kokthum bedik ni bisingti जों trik kasawi thaimani nugiano nugui mankha lama hamya tei grei Chini hospital hamya gobangma borok government ni facilities mania abo hai mukthang mangpili rokno जों सरकारनि thani tubi phai mankha जों borok no funugui mankha tabo khai social media time o जों mobile ni bisingti Tripura o simiya Tripura ni phataro notice whole India emonki Chini kaisa kaisa koktomarok America London Paris joto jagao thangai nugnani kaisa sujuk ngi mankha o media ni bisingti hingke tabuk o media ni bisingti no जों dofai yoknani kaisa lama जों je struggle khai tongo जों je joba khai tongo Chini joba no sabo nugnaiba Chini joba no bui nukhese sarkar nukhese phatani borok nukhese जों hai muksak borok bukung bara borok notice je tongnai rok sara India je tongnai rok borok nukhese Chini bagi khanangnani aboni bagi o media Chini dofani bagi balai important ngi phaika aboni bagi जों wansoka Khumulung Press Club obo state level ni press club bo Khumulung office tongthano obo sara Tripura rajyo ni media rok no control khlaitani obo Khumulung tongtoi simi possible ya aboni bagi nangkha district wise Chini press club khanani aboni bagi nangkha जों subdivision wise press club khanani o press club ni samung tamung nai norok sengei mano tab katal khajaknai rok ba tini songjaknai rok Chini samung tamung nai ba जों Chini mission tamung nai press club ni mission oro koktoma news sharing khailajani koktoma nang thumui re phaimani tai kaisa ang thangyan dinner laijan obo simiya press club ni samung gangke Chini professional no जों thangai narmani nangnai o professional ni bisingtei जों hapangni state government ni thani ADC government ni thani block ko eba pisa SDM office Chini je facilities tongmarok obono जों manani nangnai oboni logi jepuru जों samung sitra tangnai rong yago soprop jago जों lasima singsa khaijago जों no harassment khaijago apro जों o press club kok sanai o press club simiya jepuru o press club ni member ngi no samung tango oroni no membership na haro oroni kroksa membership bo bini bipod ni jorabo bini sori hamya ni jorabo bini nogno khungni jora hamya ni jorabo eba attack khaimani jorabo bo sasungya जों o press club Amarpur Press Club Sub-Division obo to tongnai no जों state level ni Khumulung Press Club eba Agartala Press Club oboni bagi जों joba khlainai tikesa angke press club ni samung tamong nai tebo or jagao jora komni bisingo na ang sanani try khainai जों naide agi Khumulung Press Club khaisini sigang Agartala Press Club o जों Tripura sarok membership manani bagi 5 বছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর থাকবো जों membership যে মাংরাই जों বজুগো Agartala Press Club থাঙ্গै executive body ni member ng manai executive secretary ng manai cashier ng manai president ng manai secretary ng manai au dalai mane motor samung kaisa newspaper ni malik TV channel ni malik se जों nugui mankha thangnai bosoro जों je jorawo Agartala Press Club membership mano a jorawo
প্রতিবাদী কলমনি এবার কাইসা কাইসা নামি দামি নিউজ চ্যানেলনি বড় আপরসে বড় 15-20 বছরনি পরে আগতলা প্রেস ক্লাবও মেম্বারশিপ মানো টাঙ্গি মেম্বারশিপ মানলাইনি টুক নাকে আ মেম্বারশিপ মানকাছে গভর্नमेंट नन खरसा रिपोर्टार नै नोंसिम मानो गभर्नमेंट नि फेसिलिटिस नों सानमानि आपरो नन रनाय जेरै आपरो गभर्नमेंट मानसगो तामो तामो जों गभर्नमेंट नि मानै मान हंगा ताव जों सायमानानि चाय तकलेन जों सिगांनो ताबो गावनिखौ ताबोनि जे गभर्नमेंट दै दंमानि रखनो के जों कुइलानो जों जे मिडिया हाउसआव सामं खायो जतनो आई कार्ड इशू खायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझजति वैलिड जिस दिन चीनी न्यूज चैनल चीनी मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय अप्रूव खाजे गया चैनल करके वो आई कार्ड नहीं एक्चुअली उन दाम ली वैल्यू ब्रिंग अब ओनली कैसे एनजीओ कैसा प्राइवेट कंपनी कैसे ऐसे ग्रुप पर अपन अब है आई कार्ड इशू खाई मानो को क्या बुझेगा जों बाइक को जों गाड़ी वो रजिस्ट्री करते माने अब वो जों जिस दिन जों एनलिस्टेड चैनल नि रिपोर्टर माया पुरेसा नियम हंगे जों थेफाय मानिया जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटिस बो मानिया तांगे गवर्नमेंट ननो रिपोर्टर खरकसा कक्तमा थमनाय खरसा जर्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ ने जों आ जागाव सगिनानि बागै टाउन नां जों जे कुनो कायसा प्रेस क्लब नि जों मेम्बारशिप नांनाय मेम्बारशिप माने यागुलो जों गवर्नमेंट नि थानि एग्रीगेशन कार्ड नि बागै बनो एप्लीकेशन या फरायनो नांनाय एग्रीगेशन कार्ड ताम हंगे जों सोङै मानो नायनि एग्रीगेशन कार्ड नायदि चीनी आई कार्ड तो चीनी हाउस नि आई कार्ड हंगे तो गावनिखौ हाउस नि बुंसो सैजा किन्तु गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गवर्नमेंट एप्रूव खायजाक आई कार्ड हंगे अब हायरङैखौ और असुख स्तम्भ जा गवर्नमेंट सबनि इशू खायो अब नों फ्लाइट अफ फानथांनि ट्रेन अफ फानथांनि दिल्ली भवन फानथांनि गुवाहाटी भवन फानथांनि कलकाता भवन जिस भवन फानथांनि त्रिपुरा भवन अबनि फेसिलिटिस अफ नाय मानो नों आपरथाय हाउस नि आई कार्ड गैया नांलिया नों इंडिया नि प्रेसिडेंट फान फायदि इंडिया नि चिनि प्राइम मिनिस्टर फान फायदि आ फायमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानापान कंनि गो जागाव इंडिया नि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज चैनल बे खाय तंनाय फान जों गवर्नमेंट एनलिस्टेड नि जों माहाबिया जों मीडिया तंमानि जों मीडिया से माहाबिया एंट्री सेइया बो जागाव थांसयया जों अब मान सावनानि कक दं 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड दं जा बरकनि शत बरकनि रिपोर्टार्स रक एग्रीगेशन कार्ड मानजा गवर्नमेंट नि बरक फेसिलिटिस मानो गवर्नमेंट नि बरक बाटा मानो गवर्नमेंट नि बरक फ्री इंश्योरेंस मानो गवर्नमेंट नि बरक जतो किछु फेसिलिटिस दं माने मानो माने ताबो वाटर तांजगै दङ बरक मानो जों गंगे मीडिया नि सामगाय दंफानो जों तानि मानि हंगे चीनी आइडेंटिफिकेशन चीनी गरीखौ जों ताबो लामा खर लायजाखौ बाइके लामा खर लायजाखौ जों जतनो साइमनो चिरियागो मोबाइल दङ ठीक আছে सोशल मीडियाव एटेन्ड खायनानि बागै आं ताबो कायसा आंनियागो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंके इंटरनेट आंनियागो दङ गंके आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जागाव भिडियो रना सुइ खायगा लामा हानि रना सुइ खायगा बुइ लामा ब्लॉग कैमरा सुइ खायगा बाट अबनो जों सायमानाय नांनाय सोशल मीडियाव कक सानानि बागै जतनो राइट्स दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जर्नालिस्टनि कक सामानि नों ब्लगारनि कक सायमानो नों व्यक्तिगतनि कक सायमानो आबो बाय नों किन्तु निनि जे यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस नि थांगिया बा नों मीडिया पार्सन नि थांगिया मीडिया पार्सन नि बागै जों गोबां लामा रक दङ आ लामा रक जों फलो मा खायनाय जे अर्गानाइजेशन बाय जे प्रेस क्लब बाय जों मेम्बारशिप ना हानाय नांनाय आबोनि यागुलो आ प्रेस क्लब नि रिकमेंडेशन लांथांनि जों गवर्नमेंट थानि साननाय जों गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन कार्ड जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटिस जों गवर्नमेंट नि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दि जों बो मानानि उपयुक्त 10 जदि न 80 टा मान कांके जों 15 टाले मानानि उपयुक्त चीनी त्रिपुरा सब मीडिया रो 15 टाले एग्रीगेशन कार्ड मानानि उपयुक्त के जों आबोनि यागनि बंचित दं ताबो कोनिको जों कंपेयर खायखांके जदि ओ जागाव बुनि दफानि 1 चैनल लकनि हालका बासा चैनल लक ओ जागा 25 टा चैनल जदि न एनलिस्टेड मानानो उंगै दङ हंगाके चीनी कग्रक चैनल कम से कम 12-13 टा
enlisted na nangmani chini man thayo no sare kintu chung chini channel ni bagai enlisted channa ni bagai chung tabuk bo chini documentation complete kuri chung tabuk babo haike infrastructure namu kisai me ko abo hai office permanent office nangman ya ko abuni bagai na chung tabuk aburo no guide khaimana ni bagai chung press club nang kumulo mo tongpi control khaimi aban bagai subdivision wise o Ampi eba Amarpur Sub-Division amchaini je tabuk media professional samung khanya interested borno sem help khanya ni nangnai borno sem ei nang media ya ei nang youtuber si ei nang blogger si nang social media se ni borno kono mote phano ignore ta khani chini koi mung abo ni kumulung press club ni ba jeng agartala ni khanya rok ni tangi hingangke o media di bising tino chini man thai shop thai chini di man no samna ni bagui kaisa lama kaisa sujug kaham chin thani o ase borok kabang ma hasing angpuila bo saka ase borok kabang chini media professional thaiman mani obo chini bagui chini selai kaham khorsa no sung tabu press club ni membership reiman kha prani pore bono government ni identification reiman kha aboni yagulo government ni facilities of reiman kha approve ke ang government sama reporter hisabe approve khaija kang tamno kiri nai ba ano ke bo sono kasui manai to tongba buji do khau kasui mi police bo kasui mi jm bo kasui mi dm bo kasui mi chi thagni a osro tona nai ta police rok silai tiu chintang utai nai chini silai camera chini silai kolom chini silai o sini mung no chini sini mung tamo chung reporter chung journalist chung koktoma thunai nge naji chin thani busuk sujog ham tabuk tegi sakok nge pai thaga ngobno samu samase chung kamini khoroksa reporter kamini khoroksa kok to mathumnai kunno mote phana sikon ya chung kamio tong thenya daibu sara Tripura no chung phunugui no Tripura tong thenya chung pura north east no phunugui mano north east tong thenya chung sara India no phunugui mano India tong thenya chung all world ni borok no phunugui mano o jagao illegal ngi kamo o jagao chini man thaimania o jagao chung je manan nangmani chung je borok ngai kathang tong nangmani mania ngi tongkha chung government bonchi to khai tongkha chung additional government additional rang puisa rohorjak ya additional je direct funding rohorjak abrok kabangma chung kok saimano tei kaisa hangke chung tei kha thaijak nai kok ya hangke najinor one so goi 5 বছর পরে কেন গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো এডিসি বো চেঞ্জ মাংনাই স্টেট গভর্নমেন্ট বো চেঞ্জ মাংনাই आं रंजित चेंज जांगनो 5 বছর পরে रंजित जागन तंगनाय रंजित जेसिनल तंगो ओ जागन तंगनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मंत्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 বছর পরে बिनि जागाव तंगला साबो गतर हंगे जों दाबो जों गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगो कक्तमा थुमनाय रकुन दिनो पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानि नांगिया जों बरकनो कयनानि नांगिया चिनि मान थाइनो सिन्थे जों साननानि आन बागै जों खा थाइनानि को गिया जों एकटा सिमिन कक सैमानो जे नों तंगला निनि चेर तंगला निनि बरम नों जे गंसुबै तंगनाबो तंगला किन्तु जों तंगनाय जों तेरे टेबल केकन हिमनाय चिनियाको खुरिनि मानो रि kaham जुता kaham कैमरा kaham tiaba ini sai nong ni sai sing kotor ni akla bui akla bomo nyarok sai mano chini thane a khomota tong chini thane a power tong an boi kha khrijak nai nungsa bana gari do isu nang mani problem thaijan ke chini ko sango tebe mong thaijan ke abuno ubat kam khajani bagai sing dong norong ni ganawo sing dong abono a tebe mong no kona ni bagai buskangi jorabo sing hindai प्रेस क्लब गई और प्रेस क्लब मा नाइकल नाइ ओ अमरपुर सब डिविजन खरबुसु यूट्यूबर दं खरबुसु ब्लगार खानाय दं खरबुसु ससियेल मीडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बरनो रिंगै बरक बैसराय कक सालायनाय नांनाय नरक फायदि अ प्रोफेशनल फायगां गायसा आर्निंग नि बगायसा सुबिदा दं निनि परिबार थांनानै गायसा लामा दं आबोनि लगे लगे नों केबो परिबार थानायनि बागै सिमिया केबो सामुंखाय मानो केबो सोसाइटिनि बागै जों समाज सेबा त दाबो कोनिखौ एनजिओ खाय सिमि समाज सेबा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेबा खाय मानो गायसा गामियाव दै ग्रिं दंखा कारेन्ट गरि साता मास गाय दंखा गभर्नमेन्ट आरोनि मेम्बार रक आरोनि नेता रक कुनो फानो साकथारमं नाहारिया
आ सामंग न नों आ जागाव थाङै न्यूज कवरेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टार रिंया फानो काइसा मीडिया हाउस नि रिपोर्टार न कांटेक्ट खाय भिडियो रि रहमाबाय आबो बाय बसिनि लोको हाम सामंग आबो बाय बसिनि सुसे सामंग जों आबो हाय इंटरेस्टेड बर रगनो जों रिंनानि नांनाय जों दुबुनानि नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामंगनानि नांनाय बिनि मानथायनि मोला जाव जों बनो रनानि नांनाय आबोनि यागुलो जों बुनि दफाबाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खायनानि बागै जों बतिया रोंनाय बुनि चैनल 25 टा 30 टा एनलिस्टेड दंगै मासो 4 लाख 5 लाख के बर गवर्नमेंट नि एडवर्टाइजमेंट मानो Chini ककब्राव चैनल गवर्नमेंट नि एनलिस्टेड यानि बागै जों मानिया Chini चैनल स्टाफ रखनो जों तनै मानिया 15 20 जन स्टाफ रख जों नारगै मानिया बे जों आबोनो जों ट्राई खायनाय एटलिस्ट ओ 4-5 बोसोरनि बिसिङाव 10 टा ककब्राव चैनल एनलिस्टेड यानि नाय गवर्नमेंट नि मासो 4-5 लाख के Chini Tripura सा ककब्राव चैनल बो मानथुम ओ चैनल एनलिस्टेड खांगांके बो मासो 4-5 लाख नि एडवर्टाइजमेंट मांग खांके Chini बागै ताम लाभ खांगांके बाफ्रो एडवर्टाइजमेंट माने सिन तंगला बले बाफ्रो स्टाफ नारनाय 15 जन स्टाफ नारनाय 15 जन न बेतन दै माननाय नगे Chini बेकार समस्या बासिनाय जों साब्रम ब्रम कैमरा दै तंगमनि Chini को माइरम क्रिक तांगै नाबा जों Chini नगो तांगै हाति क्रिक नाबा जों न Chini चैनल मालिक रक जों रां दै माननाय याकुर आ नाहार बुंनो जों प्रेस क्लब ताबो अ सामनो खायनि बागै जों समाय तांदाक नरक आबोनि बागै नरक सिन लगी तंखांगांके जों ओ 2-3 बोसोर एटलिस्ट जों टारगेट ना हानाय ओ दैदु अम्पि हामसानिबो एटलिस्ट 4-5 जन रिपोर्टार गवर्नमेंट सिकिउरिटी प्राप्त ना नांनाय उंथुं एबा जों गोसखांनो नुगना नांगौ ओ नाहार बुंनो जों समाय तांगै हिमदायने अबोनि यागुलो जों हाय गरबुक सब डिविजन थांनाय दिनि अमरपुर बे गरबुक ओ दुइटा जागानो हासल बा नेक्स्ट हान्दायाव जों हाय हेजामारा आबो हंगे सिदै मोहनपुर खुवाई सब डिविजन आबोन परे आम्बासाव टीमदा खाजाकनाय आफुरके जों खुमलुं प्रेस क्लब ए आगरतला प्रेस क्लब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरमन तुबियानि कारण कांके Chini Tripura सानि प्रेस क्लब जों पुइला चेंग्रानाय बरम न कारिनि बुइन्दो फानिकारि ठीक आसे त्रिपुराव आगरतला प्रेस क्लब बाय खुमलुं प्रेस क्लब गवर्नमेंट सिकिउरिटी प्रेस क्लब खायफानो जों सिमिनो अंखरग्रा नानै जों दिनि अंखरग्रा बर फायाम बुजोबन जों बरम तुबिलिया नेक्स्ट हान्दाव के जों कम्बाइनलि अंखलायसिनाय आबोनि नेक्स्ट हान्दाव नंगे ते आलका सब डिविजन दङ आबो जों खाबै सारा त्रिपुरानि जत सब डिविजन प्रेस क्लब खानाय प्रेस क्लब खामानि यागुलो ओ प्रेस क्लब न साथा जों खुलुमो लिंगै जों कन्फारेन्स खायनाय आ जागाव जों मानखांगांके नेशनल लेवलनि मीडिया स्ट्रकनो नेशनल न्यूज चैनलनि सीनियर जर्नलिस्ट न दै फाय जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग ना हालायनाय Chini जर्नलिज्मनि एथिक तामो जों थानाव थांगांके पुलिस न बुसु जरति जों सोङैमान जों फरक्सा अफिसार न बुसु जरति बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिव नानि बिसे पावर दं आबरनो साइमान खांगांके जों आइन न साइमान खांगांके Chini मीडिया ल न दै साइमान खांगांके जों आफरो फान फायनाय फरक्सा पुलिस अफिसार न बनो निनि कक बायना नों बनो नांखांगांके कलम दै थैरेबै बनो सिथै गुब्रनाय उदुनके जों मानो Chini a power tong itu mujudi bo tatal nge bo caya samung thai tong bo illegal tong kangke a power Chini media rong ni chen manane nangnai o beskang di jarawo awani bagai wanana ni kok gurei joto issue problem na face khanya ni bagai chen tongo chen government na facility chamnai ebu kok to makka ham Khumulung press club chen 10 gonda jaga allotment maya ko already joto kisu documentation completing kha Khumulung press club ni bagai joto kisu nangmani funding ding bebang no completing kha dugai mana no Chini Khumulung press club mane no sara Tripura ni joto Tripura sa okto thumnai rong ni aro kaisa lenglama ni jaga a jaga o जों भबिष्यत वाटार थांनाय आ जागा o जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रक दङ आबो इमप्लिमेन्ट या सिनि दाबो सेकेन्ड साखा ताम जानि हाय इमप्लिमेन्ट ट्रिक जों नुगलायनाय जों मुख थांखायनाय तानि जों आगरतला प्रेस क्लब सिनि आ जागा o गोबां फेसिलिटी नायनायदि जों फेलाय नंगौ जागा दं थां बायथाक फाजिङो आगरतला प्रेस क्लब o जेकुनो मन्त्री जेकुनो पलिटिकल लिडार्स of प्रेस क्लब प्रेस मीट खायनानि हिंगांके आगरतला प्रेस क्लब o खायफैदि आ प्रेस क्लब o खायफै मानि प्रेस क्लब नि तामो सुबिदा हिंगांके
press club of Kaitiran Bagibo, Hall Charles Mano, AC Charles Mano, Abuna press club in Arning Mitum, a press club of they start Bogomatomito, our beton money tonto. Chini Yago, but Chini Prasar and Bagi, DC government tontomo, a DC government is Zagatoma Tomitomo, handing Toma Tomitomo, MNP 15 Finance Commission ran for us Kaidek, Piki Tamatomo, Puti. Mane Kanaka one of machines, Chini Camio Lama Hamia, hospital Hamia, doctor, hospital Tongigo, staff green, nurse green, Piaba, government, central, Rang Timer of Cash by Jackie, Tango, one of machines. Our Muslim Simon in the night. Soon at the Halfene in a night, Blogotang at the Halfene, subdivision at the Halfene. Joto Yago documentary, the Crucium. Also, DM no Shangan and also AGM no Shangan and Bob Dogo to Kubikoction and Yogala. Ashik Zora creation, Ashikoxley, next August seminar of related Coxley, so open Coreto Zito Corbutanganiba, and Ashik Zora Nayaway. No problem Hanke. Chini number person in cricket sheet or Tomono, Biniago number now anytime in a full any problem or some day proponents in a full heady. Soon Jepurpanon Ganao, I shop by night, immediate manchak. Asino, Zotono Nikatal Ompio, the Ampi Press Club Hazakmani, Borogno, Belakano, and Habai, Hamza Muyaparo, Mo Kashasini. Press Club, Khorang Sub-Division wise Tripura social media samung tang tongerong bagi bahiki sangtebo sini je mantai shoptai tongmani je jago sang tangi maya ba siwi maya sang jotono jainde jarno sina asugui YouTube blogger khailai tong ofia ba sang sini je sarkar rokni je manani tongmarok sang sia amahero sangtebo sarai saimanai press club khaike tamni himba sang jotono saimano যেকোনো দফা সিসানানি বা যেকোনো দফানি প্রবলেম স্টক আবসিনি আগিনি সিমিনো রেগুলেশন যে মানে আবো প্রিন্ট মিডিয়া নি বিসিনতেই নো মানি বা সিনি যে ফ্রিডম মানমানি ইয়ক সানানি বা যে কেতাব সিনি দফা তিপাসা দফা রনি বহাইনো ও সোশ্যাল মিডিয়া রনি বিসিনতেই সন্তাবো গোबां সালগুরুম গুরুম ন ককথুম কথমা মানি দङ বে অমাহাইরক দেবক কাহাম যে সামুং খাইজেয়া কামিরো কামচাইরো গোबां মানো তাও বাহাইনো বিয়াম problems klai tongo zo tono sini manthai rok sang mania ono somai sini saus grade sang saisung thangrigia sarrigia sini bukhani ko sanamo songani sarrigia abo kaisa group tongkha dol tongkhangke khorni khorok tampan gete isi bini phan awon bagi dol kaisa phan baksa jesuk manak jorano phano bono sal sami mano awon bagi no thanchake tonghangke bela keno kaham thancha tongnani nango je sinai je borok bskango himjak borokni yapri no borokni samuno sing follow khai thanani nango saimalai ne nango kangeno sini table ringnai table sinai sini sakbai thango sing torsanai tai sini dokhago torsanai obono mane hamangnai jotoni bagai no ne ang wansugo khaklai no rogo heno already no samung tang tongbayo goma hake tabu mulung press club je mon khama hai tabo jaga Ampi Press Club khajaka tini tebo norokni je samung rok bahaino norok bahaino tebo sini jana tebo torsanai tebo dofao norok ni bahaino profit nai sini society bahaino o amsani borrok bahaino tebo kahamo je hamia saya je tong tomane a news rok a kor tomaro tebo stai nai tebo kahamo nai tebo mili je fan je jago thangre ge office ro je ati khaina ni ba samung tangai baksa corruption khlai tong goबां leaders ro ko bisingo ang saisung ko sare ya ro ni man awori bage dol tong hangke kaisa fan ko pano awori bage ama hai samung ro khaike ke sini society ko development nai sat bai ko development nai ga abono ang onsu ko pal baksa ke kha baksa ke o Ampi Press Club suksai pai tong dotino abono ani quiz mana khaklai ro no hambai ya paro hamjong ya paro no sing sau pai to sini Tripura do fate wo ai blog to hayung ha potorote sini mo manthung jotono hamsatu Reported by Animesh Probir and Biplav from Ampi, Chini Khorang.